शामिल करते हैं मटियारी से, जहां से मेरे रिपोर्ट करें मोहम्मद कामरान भट्टी। हालांकि करीब गांव सईद खान लगारी में लगारी बरादरी के दो ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में गांव तजियत पर आए हाई स्कूल टीचर जवाल लगारी का कत्ल। मकतूल के वारसों का गांव के लोगों के साथ नेशनल हाईवे पर एहतजाज और धरना। नेशनल हाईवे दोनों साइड से बुरी तरह ब्लॉक, लोगों को सख्त परेशानी। तफसील के मुताबिक लगारी बरादरी के दो ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी के नतीजे में गाँव ताजियत पर आए ठट्ठा के रहायशी जवाल लगारी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद वर्षा का गांव के लोगों के साथ नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज और धरना, जिससे नेशनल हाईवे पर दोनों साइड लंबी कतारें लग गई। मटियारी जिले के मुख्तलिफ थानों की पुलिस वाक़े वाली जगह पर पहुंच गई। नेशनल हाईवे खुलवाने में नाकाम। मुजाहिरीन का मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी तक रोड खोलने से इनकार। मुजाहिरीन का कहना है कि सालों से गाँव में बरादरी के दो ग्रुपों में लड़ाई चल रही थी, जिसमें पहले भी लोग कत्ल हो चुके हैं, मगर इंतजामिया और इलाके के बड़े लोगों ने कोई किरदार अदा नहीं किया, जिस वजह से मसला हल नहीं हो सका और आज एक और कत्ल हो गया। मकतूल जवाल लगारी असल में सईद खान लगारी रिहायशी था, जो दुश्मनी की वजह से मकली शिफ्ट हो गया था और मकली में हाई स्कूल टीचर था। मकतूल गांव में ताजियत के लिए आया था। आखिरी इत्तला तक हला पुलिस स्टेशन पर वाक़या को कोई केस दाखिल नहीं हुआ, जबकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, जिनको जाहिर नहीं किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं वुमेन प्रेसिडेंट सरगोदा मैडम बुशरा सिकंदर भट्टी का असिस्टेंट कमिश्नर सीलम वाली उमर अदनान खटक के हमरा सहूलत बाजार का विजिट। मैडम बुशरा सिकंदर भट्टी ने सहूलत बाजार में मुनासिब रेट पर अशिया खुदनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाने पर तहसील इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया, जबकि इस मौके पर मैडम बुशरा सिकंदर भट्टी ने कहा कि हुकूमत ने गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए सहूलत बाजारों का इनेकाद किया, जिनमें शहरियों को अशिया खुदनोश मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। हुकूमत की अवलीन तरजीह आम आदमी की जिंदगी को सुकून दे बनाना है। इमरान खान माफिया के खिलाफ सीसा पिलाई दीवान बनकर खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिला वाली सहूलत बाजार को कामयाब बनाने पर वो तहसील इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं जिला सजावल में बारिशों के बाद मुख्तलिफ गाँव, नालियों, शाखों और तालाबों में बारिशों का गंदा पानी जमा होने की वजह से लोग पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। आवाम की ऐसी शिकायत का नोटिस लेते हुए एडवोकेट जिशान अली ख्वाजा मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग ने वन मोर एफर्ट फाउंडेशन की मदद से बोरिंग करवाकर 1200 फुट पीने के साफ पानी की लाइन लगवाकर पानी की सहूलत फ्राहम की। ये सहूलत गाँव साईं बख्श, बोहरियो, उमर बोहरियो, अमोमला, हनीफ मला और दीगर 20 से ज्यादा गाँव में हैंड पंप्स लगाए गए। डीपीओ फैसल गुजार की जेर सदारत सिटी और भरपाल सर्कल के एसडीपीओ और एसएचओ से क्राइम मीटिंग। सरगोदा माशरे से जान का खात्मा अवलीन तरजीह है। अमन आमना को यकीन बनाया जाए, इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुजार ने सिटी और भरपाल सर्कल के एसएचओ और एसएचओ से क्राइम मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए किया। डीपीओ सरगोदा ने कहा कि करप्शन और गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत काबिल बर्दाश्त न है। इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी तहरीक करें और इस सिलसिले में तमाम वसाइल लाए जाए। इनकी गिरफ्तारियों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएं। डीपीओ सरगोदा ने मजीद कहा कि तमाम जेरे तफ्तीश मुकदमात को बिलखुसूस डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल चोरी को मेरिट पर बर वक्त यकसू करें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करें। अवाम की पुलिस तक रिसाई होनी चाहिए। थाना चाट में आम आदमी की इज्जत और नफ्स का ख्याल रखा जाए और इनके साथ खुश असलूबी से पेश आया जाए। डीपीओ सरगोदा ने तमाम मुकदमात का फर्दन जायजा लेते हुए इस बारह कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से डकैतियों के दौरान रेप करने वाला खतरनाक बैनल इस्लाई गैंग गिरफ्तार डाकू डकैती माँ कत्ल और डकैती माँ रेप समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार डाकुओं ने अड्डा सालोवाल में डकैती और रेप की वारदात करने का इतराफ भी कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं में फारूक, गुलजार, अमान, शहरियार, चौहा, इकबाल और हैदर शामिल हैं। 14 साल से तामीर और तरक्की की सियासत मेरा मंशूर और एक ही नारा सोच बदलोगे तो शहर बदलेगा पर कायम हूँ। इन ख्यालात का इजहार सियासी और समाजी रहनुमा मेहर रिजवान खाना ने थाना रोड वार्ड नंबर 9 में आवाम की तरफ से दी गई एक इशाइया में कहा। तफसीलात के मुताबिक लालिया में तरक्याती कामों की बिना पर थाना रोड वार्ड नंबर 9 शान गुजर वाली गली के रिहायशियों ने गली की तकमील पर सियासी और समाजी रहनुमा मेहर रिजवान के एजाज में इशाइया दिया, जिसमें शहर भर के मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की, जिसमें समाजी वर्कर आबिद कुरैशी, डॉक्टर
ڈاکٹر بختاور، حرمین جنجوا، رانا مٹھو، شیخ ارشد اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہر رضوان کہانا نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سن 2006 میں والد محترم کی وفات کے بعد سیاست میں قدم رکھا، تب سے میرا ایک ہی منشور اور ایک ہی نعرہ تھا کہ تعمیر و ترقی کی سیاست اور سوچ بدلو گے تو شہر بدلے گا، اس مشن پر قائم ہوں۔ اور میں جس پارٹی میں بھی رہا، میں نے اعلان میں یہی بات سٹیجوں پر چڑھ کر کہی کہ میں اپنے شہر کے مسائل پر کسی سے سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے مجھے میدان میں اکیلا کیوں نہ لڑنا پڑے۔ پارلیمانی سیکرٹری ایم پی اے مہر تیمور امجد لالی کی طرف سے شہر کے لیے دی گئی گرانٹ کو ہم فردن ہر جگہ پر لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مہر تیمور امجد لالی کی قیادت میں شہر کو ایک مثالی شہر بنائیں گے۔ سکرن کے علاقے اصغر کالونی کے رہائشی مشہور کیلے کے بیپاری کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد اس کی گرفتاری کو ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ پریشان حال بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ انصاف کے حصول کے لیے پریس کلب سکرن پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سکرن کے علاقے اصغر کالونی کے رہائشی مشہور کیلے کے بیپاری فہیم خالد خان زادہ کو سکرن پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد اس کی گرفتاری ظاہر کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس کی پریشان حال بیوی رابعہ فہیم خان زادہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ انصاف کے حصول کے لیے پریس کلب سکرن پہنچ گئے، جہاں اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر فہیم خالد خان زادہ گزشتہ کئی سالوں سے کیلے کا بیوپار کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب مسلسل لاک ڈاؤن رہنے اور خراب فصل ہونے کے باعث وہ مختلف لوگوں کے مقروض ہو گئے۔ رقم واپس کے مطالبے پر کئی لوگوں کو رقم واپس کرنے کا یقین دلایا گیا، لیکن وہ ہمیں مسلسل ہراساں کرتے رہے اور ڈراتے دھمکاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت حالات میں میرے شوہر کا بھتیجا معراج جو کینسر کا مریض تھا کو علاج کے لیے ہمیں مختلف ہسپتالوں میں چکر کاٹنے پڑے، تاہم وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران میرے شوہر نے عدالتی پروٹیکشن حاصل کر کے تھانے میں جمع کرا دیا، اس کے باوجود کل ہمارے گھر پر پولیس اہلکار مشتاق مغیری نے دھاوا بول دیا اور میرے شوہر اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں میرے بیٹے کو رہا کر دیا گیا، لیکن میرے شوہر کی گرفتاری سے انکار کیا جا رہا ہے۔ میرا شوہر بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اسی طرح کے ذہنی ٹارچر سے بڑے نقصان کا خدشہ ہے، لہٰذا میں آئی جی سندھ اور دیگر پولیس افسران سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میرے شوہر فہیم خان زادہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور عدالتی حکم پر عمل کیا جائے۔ اگر میرے شوہر کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار سکرن پولیس ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور کی 4 تحصیلوں کی نئی کابینہ تشکیل دینے کے بعد سلسلے میں بی اے پی صوبت پور کا اجلاس کھوسہ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے بی اے پی کی سرگرم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت ضلعی صدر فتح علی خان کھوسہ اور جنرل سیکرٹری میر سرفراز خان کھوسہ نے پاور پلس کے بیورو چیف رحیم بخش تہیم سے بات چیت کرتے ہوئے تمام رہنماؤں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میر فتح علی خان کھوسہ اور میر سرفراز خان کھوسہ نے تمام معززین کا اجلاس میں شرکت کرنے پر تشکیل دے دی گی۔ انہوں نے کہا کہ بی اے پی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی قیادت میں فعال ہو چکی ہیں۔ صوبائی وزیر میر سلیم خان کھوسہ کی کاوشوں سے ضلع صوبت پور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت فیصلہ آباد میں المصطفیٰ مرکز منصور آباد میں فری ہیموگلوبن خون کی مقدار چیک کرنے کا کیمپ لگایا گیا۔ مارٹن ڈیو کمپنی کے تعاون سے پہلے شوگر کیمپ اور اب ہیموگلوبن کیمپ لگایا گیا، جس میں 100 سے زائد مرد و خواتین کے سیمپل لیے گئے۔ اس موقع پر صدر المصطفیٰ فاؤنڈیشن فیصلہ آباد ڈاکٹر غلام حسین ظاہر، ابرار ضیاء اور تصور شاہ خالد شہزاد نے شرکت کی اور مارٹن ڈیو کمپنی کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحت سب کے لیے ہمارے مشن میں مارٹن ڈیو کے تعاون بہت کارآمد ہے۔ عوام میں خون کی کمی، شوگر، ہیپاٹائٹس بی سی، بلڈ پریشر جیسے موذی اور خطرناک مرض کی تشخیص میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں صحافی پر فائرنگ کا واقعہ۔ نجی ٹی وی کے رپورٹر معروف صحافی چودھری مشتاق نذیر پر نامعلوم مسلح افراد کی ان کے گھر سامنے رات کے وقت سیدھی فائرنگ۔ چودھری مشتاق موزانہ طور پر محفوظ رہے، معمولی زخمی ہوئے۔ 15 پر کال کرنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعہ تقریباً 8:00 پر پیش آیا۔ نجی ٹی وی کے رپورٹر کے مطابق مجھ پر فائرنگ میرے گھر کے اندر داخل ہونے سے قبل ہوئی۔ میرے گھر کے دروازے کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں نجی ٹی وی کے رپورٹر چودھری مشتاق معمولی زخمی ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے تھانہ صدر پولیس نے 7 سال سے مفرور قتل کے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے قتل کے مرکزی اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں ملزم کیسر نے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر 7 نومبر 2013 کو سلیم نامی نوجوان کو ٹوکے کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ تھانہ صدر پولیس نے قتل کے مقدمے میں نامزد باقی ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن قتل کے مقدمے کا مرکزی ملزم کیسر مسلسل 7
साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। थाना सदर दुनियापुर पुलिस ने SHO मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में बेहतरीन मंसूबाबंदी करके कत्ल के मरकजी मुलजम कैसर को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने कत्ल के मरकजी इश्तिहारी मुलजम कैसर को गिरफ्तार करने पर SHO मोहम्मद इस्माइल और दीगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है और पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए तारीफी इसनाद और नकदी इनाम देने का भी ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कत्ल के मरकजी इश्तिहारी मुलजम की गिरफ्तारी बड़ा चैलेंज था। कत्ल के मरकजी इश्तिहारी मुलजम को गिरफ्तार करने पर थाना सदर दुनियापुर पुलिस टीम शाबाश की मुस्तहक है। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, हर इश्तिहारी पाबंद सलासल होगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर जमीनी तनाज़ा सानिया चुनिया के बाद भी पुलिस ने अपनी रविश ना बदली। DPO कसूर और IG पंजाब के लिए सवालिया निशान। थाना शहम के SHO अली अकबर और चौकी इंचार्ज बिलाल अहमद कब्जा माफिया के सरपरस्त बन गए। साफी फहीम कासिम के खिलाफ 15 पर कॉल करने पर झूठी FIR काटी। DSP और DPO कसूर से भी इंसाफ नहीं मिला तो अदालत से रुजू करने पर सहाफी फहीम कासिम से इंतकाम लेने की खातिर जेर समात मुकदमा जिस सहाफी से ऑर्डर ले रखा है 19 अक्टूबर कब्जा माफिया ने दोबारा पुलिस से मिलकर तौहीन अदालत करते हुए दुकानों के ताले तोड़ दिए और कब्जा माफिया की तरफ से सहाफी को मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना शहम में दरख्वास्त दी जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सहाफियों ने IG पंजाब शिकायत सेल नंबर 8787 पर भी इत्तला दी, ताहाल कार्रवाई अमल में न आई। सहाफी ने DPO कसूर IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। खबर शामिल करते हैं बक्खर से, जहां पर DPO बक्खर कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया की ज़ेरे सदारत थाना सदर बक्खर थाना ज़राए महाजर के SDPO SHOs और तफ्तीशी अफसरान के साथ थाना सदर बक्खर में क्राइम मीटिंग, थाने के रिकॉर्ड और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की प्रोग्रेस का जायजा लिया। DPO बक्खर कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया पुलिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ थाना जात के दौरे कर रहे हैं। इस अमल में उन्होंने थाना सदर बक्खर का दौरा किया और थाने का बाज़ाब्ता मुलाहिजा किया। इस दौरान उन्होंने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस के मुख्तलिफ इस पर सवाल किया। इस मौके पर SDPO सदर सर्कल राजा अजीज अहमद, SHO थाना सदर बक्खर, SHO थाना सराय महाजर और जुमला तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। DPO बक्खर ने SHO और जुमला तफ्तीशी अफसरान को ताकीद की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को फौरी तौर पर हक़ाइक़ की रोशनी में यकसू किया जाए। मुकदमात के नामजद मुलज़मान और मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। माशरती जराइम के खात्मे और शरपसंद अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाई तेज की जाए। बाद DPO बक्खर ने थाना सदर बक्खर और थाना सराय महाजर की गाड़ियों का मुआयना किया। गाड़ियों की बरवक्त मरम्मत, जरूरी सामान की तब्दीली और मुनासिब सफाई सुथराई के हवाले से MTO को हदायत की गई।